jododiren fi no woɗɗitore moningol Allah. Bismillahi en fuɗɗori inde Allah, Allah zi on wajjaba alayna ta'alluma fawɗo en jangugol linatakarraba ilay fi en heɓuno ɓattore mo jangaɗi de wawata ɓattade Allah. Wa huwa ko jangugol awwalu wahayin ila rasuli woni nelal communication message mo Allah adi addude e Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. O dalani mo iqra a jang woni ma anabi gare mi jang hoɗɗum mi doɓɓala o wowli tati woni iqra a jangu bismi rabbika allazi khalaq. A wata weddude Allah sa wi a jangata ko aynaka de ya wowlu arabu ɗum ɗo ina ɗum ɗon kono jeeɗo anda no rewira Allah ɗum ɗo ko wawata ñeñingol wowata ñeñinandema welda e Allah o jaɓanama dewal ma gasi hay fuu sa anda e ko wonɗamo rewde ko ɗum ɗon gasata. Au nom de Dieu qui nous impose le savoir pour mieux voir, c'est le premier message adressé au prophète paix et salut sur lui. Il lui a dit, lis ayyuhal muslim ko ayyo julɗo ilam anna al-islam wal ilma qarinani la yatafarraqani. Andu dey ko wiyete l'islam e ganda ɗiɗo ko koppelɓe ɗiɗo ko jaatigiɓe ɗiɗo ɓeɗo seedata. Awa tawde ko a juɗɗo a janga maɗa jangi a hutora ɗum ɗon ɗum dandoyde ɗiɗo ko funeji ɗiɗi taw amani undividable things ɗi wawata seedude. Toi musulman, sache que l'islam et le savoir sont deux partenaires inséparables. Wolute faralade e mufatamma qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki al ilmu kanzul la yakhafu lisan ko gandal ko ngalu ngulata ngujjo. Le savoir est un trésor indérobable. Karan nan folo ledi atesilan na sunya lima ganda lulata wujere a walo ko tawa goto aɓe ara ɓe moɓa ko woni ka nder suudu komɓe naɓa kono ko umabu no enregistre ɗo informatique umabu no ñoƴƴi ɗo ko annduɗa ko fof aray ka douane feƴƴa goto memanta ɓennata awa oke dédouane salama o mbayiɗa janggi ko marchandise piiji aɗuna dédouane te ɗum ɗa dédouane ataki o yii ko keɓal molanagal Allah waɗani banu adama so hutorade ɗum ɗo noon ɓe haɓa. Aljuhalu fa mawta qabla mawtihim. Wode ɓe jaɓali jangude no rewiri Allah ɓen ko ɓe mayɓe ado ɓe mayde. Wal alimuna wa in matu fa ahyahum. Janguɓe ɓen no haysi ɓe mayi hiɓe wuuri. Ko ino wolede fi ceerno Ali Ɗuuba ndiya ceerno Saadu mo dala e ɗuma ko mbay ko jangunoɓe ko ɗum ɗon ɗo ina majjere maɓɓe nde lollini ɓe. Les incultes sont morts avant leur mort et les cultivés sont vivants même après leur mort. Man yuridu dunya kala faalaɗo aduna falyata'allam yo jangu wa man yuridu akhirata kala faalaɗo lakara falyata'allam yo jangu wa man yuridu ma ma'a mo faalama ɗiɗo ɗiɗi kadi fowde wotere falyata'allam yo jangu. A heɓata moƴƴere aduna e lakara a janga a wawata. Wala yutlabul ilmu lil maqamati dunyawiyati. Gandal non de ɗaɓɓirtake fi heɓugol darja aduna ɗo yehi ko ustaz ko cheikh jon ko ceerno jon ko waɗi ɗum ɗon de gandal hina ɗum ɗon ɗaɓɓirte ko ngal ɗaɓɓirte koko rewire Allah. Sa ɗaɓɓiri ɗum ɗa tun haray ko aduna wonɗa ɗaɓɓude hina fi lakara. Wa man talaba laha kala ɗaɓɓirɗo gandal fi yo heɓu darja hutima yawmal qiyamati o nadoyte ka automatique ka yiite muccowo tuwaya yakka ƴiye won tigi ɗen ñande dargal ko ton o nadoyte par ce que na fi yo rew yo Allah rewe o jangiri ko fi maɗamu ɗika o jangiri fino yo heɓu darja ɗon o yiɗata jannude goɗɗo go kala kadi janguɗo haray o faalaka on tigi o yi haray e gandal makko ngal na faali mo gandal ɗaɓɓirtake de heɓugol darja ko ngal ɗaɓɓirte ko fi ya andu no rewira Allah andina yimɓe ɓen kadi. On ne doit chercher le savoir pour du succès. Celui qui le cherche pour cette cause sera logé au Hutama le jour de la rétribution finale. Allah kawon tanganama. Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadli rashadi. Kala non ɗaɓɓirɗo gandal fi gaburu mum on o malirde kelɗere bewanga. Fal khasiruna talibuhu li nayli fadli min al ibadi. Kono no yimɓe todduɓe ko ɓe ɗaɓɓirta gandal ngal ko fiyo wiye ustaz Amin senike ko onon tun habba on sentike kala
kala mo hiwrona lila juuɗe ɗiɗi e teppere goo ara mi weltaki ko oustaz joni noon Allah waɗina ɗiku makka kadi ko oustaz El Hadji Ceerno Abdoul Hamid Cheikh ay haray ko ɗum mi ɗaɓɓiri gandal ngal ko fii towne gol mi fof yo woni fus min mi towa mbi kam mi mari on anniye ɗon mi jannata goɗɗo no haniri noon haray ko mi sumoyo. En islam, quiconque cherche le savoir pour l'au-delà réussira par sa droiture et échouera celui qui le cherche pour raqueter l'humanité. Antise Allah jamfala e wawata de jamfade Allah himo suti al alimu gando iza arada bi ilmihi wajha Allah haba bihi kullu shay. Gando do siko ɗaɓɓiri gandal makko ngal ko fiyo Allah weltano mo yarlomo Allah waɗanay mo miri ko woni wo teddinamo wa isa arada bihil kunuza haba min kulli shay'in si tawi noon ko ngaluji aduna e titre ji teddule aduna e geɓo e lacciri o e kuccoy o faala ɗaɓɓiri gandal ngal ɗon kadi ko woni wo koni Allah waɗay o hula on tigi Allah peresenintede Allah hawjade amubatakide. Celui qui cherche la grâce divine par son savoir, Dieu fera de lui respecter et vénérer. Et celui qui le cherche pour s'enrichir chutera et on ne pourra tomber plus bas. Gala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki al alimul amilu bihi kala gando hutorɗo gandal mungal awal wali fil jannati ko kanko adoto natude aljanna e natoɓe ɓe fo janga ha o gayna o hutoranga ha ko ɗon no woni muradu. Min e ndaare ustad ɓe no patinoya ñande darga ndaare almami ɓe no patinoya ñande darga on nalɗa e nde ñande on fof on feƴƴa yaccon men ɗon jitte ɗe wojja par woɓɓe amen lutta ɗon kadi feƴƴoyta woɓɓe ko ka miili ɓolo futturo accitoy dara no mikkito par ce que ɓe jangi ɓe hutoraɗi gandal. En tout cas duniya suduma duniya hurunde, life is short, la vie est courte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apprend et pratique son savoir sera des premiers à entrer en paradis. Allah te bala moma Allah bonnata golle goɗɗo hawkata golle moƴƴe. Waqala Allah gaali al ilmu wal alimu wal amalu fil jannati ko gandal ngal e janguɗo on e golle ɗo hutori gandal ngal ɓe fof ɓe naata e aljanna ɗiɗo piiji tati. Il dit le cultiver, la culture et l'acte demeure dans le paradis. Et s'il ne la pratique pas, la culture et l'acte demeurent au paradis et lui dans l'enfer. Et inni, gandanga, et janguɗon, et golle moƴƴe hutorira, et gandanga, ɗum ɗo fof naata e aljanna. Sai non on tigi jangi hutorani, gandangal kan sumata, gandangal e golle moƴƴe ko huɓe ɓe moƴƴi waɗi ko ɓe ɗum ɗo naata e aljanna kanko o luttoya. Ñangoya mañinde na uzubillahi min ad-dolali ba'dal ilmi wakkilo ɗen ha daɗen majjugol tuma janguɗen tawa en jangu ha gaynuɗen majjuɗen. Mi yi'a joni monsieur bari ɗo ko ka banque ɓe gollata ɓe haɓida ɗo e miskino mo ala fusu mi jingana monsieur bari ɓayɓe mari taɗa mi acca oɗo yomi andu biɗo mi hutoɗaɗi gandal ngal Allah dulgoyayla fida u gaynata sukke mo ko rawni sukke mo ko bawli ɗum nafoyta hayde fus ko malaikatul azab haray habbila ko sowru andu no fuɗɗoɗa kono gaynuɗo ɓombitudel ɓe pide suumuɗe pide ɗe ko ɗon mi piyete mi leɗɗe fannaman Allah ko Allah. Que Dieu nous éloigne d'être égarés après le savoir. Ikabe soro yang idabe to yang andudo kala ko wonta hebude ko do hebuda ko do tawda ko do accata ibiri lifi be imam biri luma be. You met everything here and you will leave everything here. Geru ha do tawata ko wonta kutade konko no Allah yidiri yarlori sina dum a perdi geru wowla gonga suboda ko Allah welto to ko e di ubbugol toñe ubbugol gonga miskino on bambana e marɗo haray a jeyama min asabi sa'iri fus wawatama dandude luttugol ka jahil fasharahu wal hasadu musabbibat dolal ba'dal ilmi kono waɗata ha gando majja sabu ɗum ɗon on ko tuma o rereɗi o añani yimɓe ɓen no nde rereɗirɗa a wolata gonga a hutorta gandal manga no añiranɗa a jannata goɗɗo goo a monanto kala janguɗo an sabu ko sifa ma ko winayo woodu
bidon haray aluti. C'est la gourmandise et l'égoïsme qui cautionnent l'égarement après le savoir. Allah tenyango ya fe Allah fala kanganya nini. Kala sallallahu alaihi wasallam nela omaki akhafu ala ummati muhasadata ulama. Woni min ko hulirani be mofta wonbe juru de hora wirdo tijani wada dundo e dundo ko mi hulirani be ko mi anirani be nyande danga ko kotate jangube mabbe be ngino anyindirani ko. Menen men faali ndiraka bu. Sabu ustada mi kanko tu wole tefi kanko tu habbete seno sento menen men faali no woni rimen okkata non ko no woni kadi men faali ndiraka ko pokkondirgo no ɓuri opposant ɓe ɗen e président de la république ko menen men faali ndiraka donc on andi men ala hutorde gandal amen ngal sina mo be rendinayno tawa koyo andi tagge fo ngon hara haajaka townitaki reere ɗa mawnintinaki o andina luttuɓe ɓen o heɓa baraji o hutora ɓen on kadi heɓa sabu makko no ɓe daɗira e leɗɗe ɓe ñande tan kono menen men faali ndiraka oy ko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam maaki le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je crains pour mon peuple de par l'égoïsme de leurs érudits. Jolla khayrayi ala le bolo pour talle ko anyanda goddo wo ko duriye makko ko ka bawgal Allah woni mara giri mukanama sawi odo an odo sago makko taw ko antu woni shayku jo ko antu woni accante don andu do ko Allah wodirani mo ko ngawawata e firtude no sin on andi Muhammad no woniri bi o jibina ɗum ko seedeji feeñuɗi ha no fatori no e jereji ɗi o naɓi e tampere min on o jibina d'abord o anda ɓe makko yumma makko wittam makko ɓe fatike on andi kodduri on changata heferɓe makka ɓeni min ƴetta wonɗo o yo woni ashrafu halqillahi ɓurɗo teddude tagge fo Allah ngol sina Mamadou oɗo Allah daari ko ole mi wi wonayi ɓurnaɗo tagge fo mi ɓuri yidde tagge fo o laatoto ko ɗum kadi laati o yi ko Allah faala ko laatoto mi sendima e gañaniɗi a tampi fi pus wa qala Muhammad maki al ulama warasatul anbiya ma lam yatataffalu wa yatahasadu wo ko janguɓe ɓe ronata annabaɓe ɓe fayɓen ɗon ari tata fanna ma noon ɓe mbataki ɓe añindiranaɗi kaɓe mbati wo ɓe woltagonga kaɓe añindirani wo jaka ko aduna ɓe faala haray ɓe luddi fa in faaluhu si ɓe mbatike ɓe añindiri fa adduhum konteɓe mina shayatin ko deyaɓe seytane jaysi ko meɗendi kange ɓe mari ande ko ka seytane ɓe mintotonɓe. Ne soyons pas demi-croyants watte gomɗin feccere gomɗinen complètement hara ina waɗugol ko Allah yiɗi go acca goɗɗum go. Il dit: les cultivés sont les héritiers des prophètes tant qu'ils ne sont pas des bénis oui et égoïstes. Anye janto biyadillahi alfadlu man yasha'u yutihi koko yoton keldere darja bantal ko e bawgal Allah woni ko mo fala wo okkata ala yemen fe walele kela wallahi ko Allah fala ko laato wata dano kibukar bunno ndibba hida moni fi oda kanyum wonali tampudo sifa ko fal no falira dano perdu apetima a perdi a hori ke fi fus ko Allah fala ko dum don laato e han kanko ba e shining stone si nange yalti do newre wawata suumu denge ɓeni ni télé bora bolote wodonna si nange fuɗi goɗɗo fus wawata maskudenge biliyaye Allah le bolo ko Allah je teddugal ngal wa in kanuhu si tawi do ɓe mbatike tum ɓe añani fa adduhum mina shayatin et s'il le devenait comme télé parmi les satans jawala an kana ñangoyake wadde naatu añangol goɗɗo waɗen ɗum jikkumen ha soge miniri beleke munoma mukkut makutumade Allah do si inni goɗɗo ko ɗum ɗo waɗata goɗɗo waɗata firtude shurutu wujudil ilmi hiya jonnon ko honno a wiyama ko force Allah fawi en heɓu jangugol honno noni condition ji jangugol ngol les conditions pour avoir le savoir est alkhabawati ko wargol wasino ɗayti wasi ko jofojo hara nangali mawnintinana ɗon e jannowo mo e tagge fo Allah mo wal juhdu e wakkilagol wattawadu e newagol. Les conditions pour avoir le savoir, c'est la fidélité, le courage et la docilité. Al-ilmu la yujadu bil maharati. Gandal de yemborta kala bande yagal wal kasali ngamelo watakaburi e mawnintinare. Ɗum wata heɓude gal. A sola ɗiɗo piiji fof liɓa to si janga. A wi an hiɗa ƴoƴi mi yanganta ko karamo koy.
mi waɗantaɓe min aye ko ɓen ɗon taalibaɓe fof sakkitoroyta fuufa fuutaɓe ƴettoyon tuma ɗeroyi kaka bahoy fenandehoy ñande woyi ɓe ukkodiraɓe yehi ka gendarmerie so yi karamo ko mbiyama tum naɓama ka gendarmerie andu ko salanino ɗo karam wakkilanagol yangano karamo on ɗon no faala ƴettude ko ɓuri hittude aduna on ko ukkaka hoorema hara o feccalinde an tawa hiɗa añanimo waɗangol mo yeru ko wawɗa ko ma wiya an hiɗa an mi faalano ɗanade ha ɓurani wallahi a perdi ayɓe ma ɓe weltoto watta ka ɓure mawnintinagol ɗum ɗon kadi ara a perdi min on minni karam almamijo no daka ɗo si mi irike joni ɓuri mi wowla inde makko ne ɓarayno janngugol kam hutuba o jooɗo o janga no goɗɗo ardiri o sorna deftere nden ka lebbuse makko Allah ɓuttini RPC e UFDC minni karam koya toon tippituɗo few ay woni o mawnitini yahe toon ɓay ko a balare yaadu e majjere ha joni mo feggo e karfe e juulirɗe daka ɗen koni a mawnintiniki a perdi sankiri musoma duniya ñere kilimasi fokkitangol yahugol seppana aduna a wattotako paɗe fof lanna a geɗa sorta so ɓe bugoɗa to mawnintinade. Le savoir ne s'acquiert pas par malicité, paresse et orgueil. Wal alimu man istafada bi ilmi khayr. Ko wiyete gando ko hutorɗo gandal goɗɗo ngal kono an sa wiya heɓitotako goɗɗo an koko wiyelo sommite ko ha e ma gando woni a perdi ko ya hutor gandal goɗɗo ngal ko ɗum woni gando kiyale ko ɗum woni ƴoyre ndende. Le vrai cultivé c'est celui qui profite du savoir d'autrui. Wa ila marɓe famuɓe wi istafil wabla wattalla wo ko ya tuɗan waabili e ñore mo yiɗuɗa o ansta wiɗa andi ko ya wiyete ka ba goɗɗo nan ana ƴeya joni kumpay kum iwru kum ka duɗal kankum ara wiya mo heɓitomo wiya ene ko honno ɗum ɗo wiyete kanko wiyete joni yanare tifa aya ɓeydiki al alimu man istafada bi ilmi khayri gandal mangal nafima o si tawi hiɗa accude heɓitoɗa luttuɓe ɓen. On dit apprend auprès du maître et de l'apprenant. Ikana yereta wata tonito. De toutes les façons, tu n'es pas celui qui a mis du sel dans l'océan. Ko tiɗuɗa gandal wo ko keɓɗa woɗo ena junjilan ɗan ka ndiyam maayo ha tataɗa wondi e lanɗan a waɗay doy iyerella jippin hoorema. Calm down my brother, jippo a andali fu sallah dali o mawtitu minal ilmi lagal wo ko seeɗani o andine wata blofo jaka aray a kelɗa wa fawqa kulli zi ilmin alimu Allah daali goɗɗo ko gandi iwo goɗɗo go hino ɓurimo. On n'a jamais tout connu. Al alimul hasidu la yansahu. Gando kadi si o woni añanɗo o laaɓantamo o jannata o laaɓanta tagefo ngon ko mobbugol piiji ɗin tufi wata ɓen ɗon andu wo wawa makko. L'égoïste n'enseigne jamais comme il le faut. Wakala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maki man ta'allama kala janguɗo wakkata mawsuɗi ko jangi kon fiyo taw ko ustasa min tuwaɗi ɗum ɗo firongo lujjima o kolbete wasiɗa o daase o naɓe ilannari ka yite yawmal qiyamati ñande dal ɗum ɗon feere wo ala min an kun karamo kun jangu kun añanku ko habbaɗa ko kolbegol ñande tangal daaseɗa naɓeɗa ka yite a andi a sali andinde luttuɓe ɓen ɓelle si Allah n hoddiri ɓe anday am donc ko a jeyaɓe pionnier ɓe sabotoɓe l'islam o ɓe. Celui qui apprend et cache sera menotté et introduit dans l'enfer. Solution T, no way. Solution Muna. At-ta'limu zakatul ilm. Ko woni wo ko ya ittu zakka mun zakka gandangal kadi ko ya jannu hara ya itti zakka on sawi non a woni ya inni a jannata ma a faɗa si feccere ko du on tu yettoɗa ɓe yetta ko ɓe duuda du o gandu a gaynaji ko ya fiɗɗu bon fu gandal ma ngal yettoɗa arɓe janngugol kama ɓe fot no wondiri noon e kala ka hewtuɗa kadi so tawi hiɓe hatton jini e faamu gera andinaɓe ina no ya ka aru ka rompo en école du centre kadi ya gayna darna yimɓe wiya fara e dol wodo e ɗum ɗon kadi na ɗum wiyata. La zakat du savoir est enseignée.
al ilmu ilmani ko gande ɗiɗi wodi façon ji ɗiɗi ilmu fil qalbi gandal wongal ngal ka ɓernde wa huwa nafi ko ngal nafata wa ilmu fil lisani gandal ngal wongal ka ɗengal ɗo toro parano no mi wiri on ɗon ka jooɗi won holla yimɓe ɓen no jangi fa huwa hujjatu iblis ko ɗum ɗon woni argument iblisa ngantu iblisa on haray o hendikema a mawnindinike o hendikema. Le savoir est divisé en deux. Le savoir au cœur qui profite et le savoir aux lèvres qui est pour raqueter. Ante se ala jamfalade wawata de jamfade Allah. Khalaqana Allah Allah ko tagiri lina abudahu ko fiye rew wal ibadati shurutun sarti ginon no wodi goy rewgol Allah ay ko woni dum ma'rifatu ma ahabba wa amara ko en andu ko yidi kon o yamiri dum wa ma kariha wa zajara e ko ani o bugiti o wiki ko be ande non ko gandal tu wawanta ma dum minnaadi manon ina ya yaltu ya do e awa be do fawila dum do min mi wawata do mi terdike ina mi fawma ko so sawru pindu lambum pima ko Allah dali ikra a jangu ko ayo juldo ko mo be e men hino hani jangude a inna kanu ya wolu arabu be wona almami jo be uddita to la kono geru anda sartiji julde mande dewal mangal yonnora o lumière Allah deftere makko de gutora dum don kono sa wi an ala tan do jangugol andu do ala Allah hebo tata yafa gol manyande dara. Allah nous créa pour l'adorer et l'adorer à ses conditions. Il s'agit de savoir ce qu'il aime et injonctionne et ce qu'il proscrit et fustige. Ni malon amani ni kasa anda hunde den tu lando ene ndo mo ko fajiri ni sadiga gol ko honno warrata kono lando da ay naka waya udditu dudal fa fo wa wata woni den ko non be anda no redida Allah ay na yewtu la wona he sa zablami no kelbi be hoyna ni men kadina. Si Abdoulaye do en kadina si Allah frappi mo joje parce que na min jeika me woni raka koma si la moina ko kaso ya mi arota mi nodda ma ka tumbunga mi etta don parcelu mi okka mi ala on dai de so tigi jangali rewi Allah memata ko be ande sartiji ni kono longal lotorte kono sunna di julde fadi la julde ke anda wano wat de français ben say on wata jangude dum uddite i defte faransi defte den fopino wada joni Allah ne wini jangol on sawi non anda geru anda pratique on bete ayda udditude moteur quoi wo mécanicien jo uddita ko porto al fetu nga gombi uddita piston palier bien segment ni dawa ay mobi tude dum do e yo a jaka e dina Allah ka dum sendo ita wallahi. Namul alim asar indallahi min ibadatil jahili koko jangudo do dano to ko burani Allah e di ko mo anda fu sorta so be ay no rewde Allah jemma e nyalor. Allah préfère le sommeil de l'érudit qu'à la dévotion de l'ignorant. Kay mo fende kolo amahori sa anda tu lando ko mata don ko wonde anda wa atefata kan قال الله دالي في حديث قدسي من لم يجد فرصة للدين لن أرهمه يوم الدين محمد الله دالي وكلا محبا لتام في أندقل في نوريرا الله يرمي نويتام ونيان جوتي دينا. Allah dit, celui qui n'a pas le temps d'apprendre la théologie, je ne lui accorderai pas mon paradis le jour de la rétribution finale. Anye janto reno den anye karan jangen geren jangen sama sorti so be tun awawai andude awawai kisan andude sina ya wonu o talibajo uddi tudo duda wa adamu ta'allumi shuruti din alamatun bayinatul ihtiqari haza sabitum aheba litan jangugol sarti gidina in ko dum do woni signe wondema signe feñu do wondema hida yawiti kal on dina jaka fi makka ko dum hajanda sarti gi makka. Le manque d'apprentissage des règles de la religion est un signal fort de la sous-estimation de cette religion. Mani takara shay Allah ya ta'allamuhu. Kala do yawiti do hunde andi de kelda o jangatani. Sa yawiti ke tun hunde a ekito ta ko de awa ko sa kipali tun fi dina kan. Ara be ya andu afal gini horema. Wi ko ta hore ta jokki dum no. A hore raji da wara sumai da wirdo tijan da wada fiti fo anda no gerde teno wallahi Allah me mata dum don hinaye tay ni dir yal ton do hido wetti mi fala yo an
ko ani ngol on mi fala wallahi billah. Celui qui sous-estime une chose ne l'apprendra point. La natahaja boaten suuɗondir ɗo ibadatul khafili mulafatun kal hasir wo ko welsindiɗo rewgol Allah mo haajaka e gandal wo ko dewal makko ngal ngal tajjirde wa gaɗal wa mardudatun ila sahibi ha tappire jooma mum bugite jooma walla dala a waɗiɗo fana a waɗi suuma e ɗum ɗo mi memani par ce que a tefani andugol ko honno ɗum ɗo waɗirde haajiji ma aduna yankoji ɗille fof yiɗa tefuno andugol. Ne nous voilons pas la face. La dévotion du négligent est pliée comme une natte et est rendue à son propriétaire. Amasila ninde no hulbinide. It's the dreadful brothers and sisters. Namagaku no hulbini. La nuziyata. Il n'y a pas de la nuziyata fidini. Jokugol hajumu al ugasata ka dina wi ene yo mi uko tu mi foro fara no to mi solo ya ka lay fileji to mi lumbo ya nyande danga wallahi dunala. Ko teme sewde ko cona ɗatugal kal tun e yumboyto koccuje ɗen e gabbe jane celle ɗen fof ko dow gawanata a wona e noon cellal moɗanagal si tawi woni a haajaka e rewgol Allah no redirten. Il n'y a pas d'opportunisme et d'amateurisme dans la dévotion. Man ahabba istataka kala faalaɗo wadde goɗɗum Allah newnanaymo. Qui voudra pourra nanara de ndarutum sa inama ya ok miɗo fala yade ɗo Europe ɗo e ɗo pelletti dossier ji ɗi ɓe landotoma fi passeport ma on ɗin pelletti a timminayi ɗi si yahata ministére ɗin ɗon a timminayi ma siɗa mari interview ka ambassade fi ɓe landoma ko honɗum e honɗum ɓe anda si ɓe wawma jonnude visa wallahi fewɗo ɗon a geray anda ɗinɗon dossier ji fof ko ɓayɗa faala yaade ɗo noon ko wiigol ambalay Allah yuhadiuna Allah wallazina man ɓe faala trompude Allah katon onon talibaɓe to yimɓe janfade Allah goɗɗo wata janfade Allah fa irada tum ko faale yuhadiuna Allah hiɓe faala janfade Allah wallazina amanu e gonɗinɓe ɓen ɓe famintino hiɓe julɗi gasata. We can't cheat God, brothers and sisters. E wata janfade Allah geru anda no rewira Allah o jaɓane wata ɗum ɗo bugitano e maharay ko a perduɗo fa bo do Allah. L'islam tolontede ina fiji ndaru de wiyete l'islam ya waɗi to mi waɗirnomi faalirawo mi anda ɗo sunna ɗum ɗo e farilla ɗum ɗo mi anda ko hani ɗum ɗo e ɗum ɗo a tofa no longal lotorde ay sa d'abord si ɓe wolde ɗo fi longal onon sukaɓe koyon andu longal dey ko woodi ko si tawi a tunu ka hanuɗa tunude ɗo woni an gorko ma debbo ɗum na longal goy ay sa jangiɗa rondi diplôme ji ɗin contenaire ji ɗa andi faraidul husli ɗum ɗo e ɗum ɗo sunanuhu ɗum nafatama ɓay a tunu ka a hana tunude se wi longal ko ka moodi ma ko ka ɓeyguma ɗum e wonde kikala o yogo yaga o kadi no woodi foro faranno to koye ɗaɓɓa rewɓe na ono sukaɓe ɓen no woodi ga meɗen andi ɓe ga kayfa yuwajjibu llahu l ilma ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tastasni minhu kono Allah ɓirta Mamadou forcé yo jangu an ittitoɗa ɗo wiya an a tawaka e nder ɗum ɗo ɗum wawata wonde bo be anda wonde makko wajib iqra le verbe est conjugué à l'impératif wonɓe arabe ɓen ko fi'lun amre Allah yamir waɗu kanko so yamiri na ya wi ɗon kono iqra jangu wiya agraw miɗo jangude ya boss ko ɗum wondi on. Comment Allah peut imposer le savoir à Mohamed B. et salut sur lui et que toi tu t'accordes une exception? Wotekela ta wonde weldai Allah wal ilmu shaksiyum gandal ko fimo be ɗaɓɓana e hoore mum la yaqumu zaydun li amre paate gollanta Moussa Samba gollanta yero komo be janggana e hoore mum ɗum ɗo wata wonde oustaz am ɗiɗno jangi awa e ɓiɗɗo makko o anday ɗon a kankum kadi kon tuɗa e sala on ka oustaz tuɗuno ɗon ɓen an kadi ko noon sa orno mi sa orto noon oɗon kadi mo be e men ko noon goto jangganta goɗɗo menen ka waɗame ɓen mari lontoto ɓen ɗon hino ɗon ɓen lontota ko makka barwal ñande dargal ɗum a yettuɗa kaka wallahi a tuɗot to hoore ma yettoɗa Allah si a heɓuno tan rewgol mo ɓay ko ɗum janngugol fino rewira oyni ma halaktul jinna waɗin sa illaɗi ya budu nimi tagiraɗi jinna yimɓe sina fiyoɓe rewa la fawda fil ibadati pagay noon alaka dewa d'où la nécessité d'apprendre ko ɗon noon tawa ton be jangge ɓay pagay ala
Le savoir est personnel. Paul ne se substitue pas à Pierre et vice-versa. وشيء لا تندد فيه فبادر له هنا سيتاوي وني غدو لون تو تاكو ما وات غوند هيتي لاواد. Toute chose où il n'y a pas de procuration, dépêche-toi pour l'exécuter. Come on, brothers and sisters. Allah mako ayo jom nasaluka meden tonima antu ayidana ya tidimme watu shajina encouragea medinata alfiyo men jangu ilman gandal tur yurdi ka weltino wal ma watun jina danda men sharra iblisa bone iblisa fi dunya wal akhirati ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Faidatu mujalasati ulama jonnon e wi gandal no moddi ko be jange ko force ko ya jangu jangira fi yo Allah welto wonno woni nafa jodo dugol e gandi dube be l'importance de côtoyer les hommes de culture. Qala sallallahu alayhi wasallam nela do maki an nazar ila wajhil alimil adil ibadatu wondaru gol yeso gando feeru do nundu do dum ko dewal diana mo nyuma kanyi yebugol do gido moddo hino moddi sabi tun gando hino nundi no hutorde gandal ngal ndaru gol moko dewal ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Regarder un érudit est une dévotion. Wa qala umaki man jalasa alima sa'atayn wo mo jodo di e gando l'heure ji didi aw akala ma'ahu luqmatay ma o nyami di e on gando nundudo on de nyoni o wolande nundudo o nyami di e on gando nundudo caaje didi aw sami aminu kalimatay ma o hotti haalaji didi e juude on gando nundudo aw mashama ahu khutwatay ma o palodi e makko palande didi a atahu la jannatayn Allah o kaymo aljannati didi nare no foti de aljanna dumande wallahi kono nani ko al alimul adilu gando nundudo na aforo fara yogo yagabe bay dum kadi hino wodi be buy shaytane no recruti dum ka société mutano jangi ko yogo yaga ko bandi anyam bilalu ko jokke no be do feewu be jangu. Il dit celui qui côtoie un érudit pendant 2 heures ou mange 2 poignées avec lui ou entend 2 mots de lui ou marche 2 pas avec lui, Dieu lui assurera son paradis. Qala sallallahu alayhi wa sallam nela do maki li jalasa ulama afino yo jangu be mbate fa alayhim bil khuluqi sabti yo be hebu jikku moddo won ka won yettera goro jippine ngore men hara e mawnitinaki nunde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour que les hommes de culte soient côtoyés, ils doivent être humbles. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam nela do maki wulimtu indallahi wa huwa huwa wa ma zadani illa fudu'an. Muhammadu maki wo wade doide ustaza mi wade doide accu wada doide toni tagol an Abdul Hamid woni mi Muhammad wa ana min le ko min mi invitano ka Allah mi arti Allah le ko Allah invitila kono dum be dano lansi na ne nari do ko sayi tum won tigi fuddi ke waawde fati haray memo tako ko masibo hino toni to hino hoto ronni ne bata ko yo da wuri watere dolle ko wona baawu makko wo hebano magira no ay o yona ko dum da banta wo wallahi sali da juuti ko yoni ada bata hota lonje eduma grandir ada bata dinga yara doy Muhammadu invitama ka Allah le ko Allah Muhammadu ko Muhammadu kono artuno minni on o belodi e sahaba be Seydina Umar Usman e gatal be nafi latiri tamaro Allah dare si ustaz Abdulahi de invitama do ko nakri a fe matonarde haray mi memota mi ari ko be mi heba interprète jo sos il dit j'étais invité par Dieu et lui c'est lui mais ça ne m'a augmenté que de la modestie. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam nela do maki sahibul ulama sitari on yebi gandi be anyambe wonde e mabbe tun walaw bahilu haysi be wuddi kono dete o yi action jidi be watta di bay be saloto on jande kono ndaron ko be watta ko muddi ko nyembon dum don ko baraji heboton kadi bay ben do wobbe no hudira yamen be jannata hibe anyani hibe wuddi be jannat men okkata jawdi men
ko yaltata ka jifaji ko men okkata ko yaltata ka kara ho naata e noppi ko men okkata enen meɗen hawniti ko boy men wuddi menen meɗen andi wo men foori andi ɓay men kelɗi men ha jaka e du'anegol quoi mawnintinare domnita go ko sa okki haray a jippini hoore ma yiɗa faala du'a meɗen añani gandal ngal ko yaltata ka kara ho naata ka noppi ko meɗen añani mbuuɗi men wuddi men ko yaltata ka jiifaji naata e nder jiifa ko honɗum men waɗete. Il dit côtoyer les cultivés même s'ils sont pingres itenim sala anin sata wal kitabu khayru jalisin fi dunia sa ɗaɓɓayno mbarinjo mbatulajo ɓurɗo moƴƴude on ka aduna ɗo ɗaɓɓu deftere mbatoɗa nde haraya ala problème. Il dit le livre est le meilleur partenaire dans la vie. Doko boreya horo ko wondigal hino sakki geru non wonda e moƴƴuɓe ɓen ni kalon allah lon sa andi de andi sa andi hara a ɗuytaɗi hay fus wali kulli haza l ihtiram wal hubbi llazaini hazzahuma llahu al alima ko sabu ngal teddungal e ngol giggol ngal ɗiɗo piiji ɗiɗi allah yeɓi o gando kana la yasau hanana gando an yabbussa maɗalatan ka o haala ɗablal basi ado humpitade tigi siko ko hanigol izar reno ya akhi ko ayo musidɗo an al'adim gando antal masnadu ko a woni ndaarorgal ngal koko waɗɗa wo yimɓe ɓen e waɗata ñemba reno watta wowlu konngol ado a tefude anda si tawi ko hanugol ɓenni noon ilmum ɗaliɗum summum gandum noon ko poson gandum ko poson ta a inni tun a wowla yeɗiteɗa accutawa hiɗa jangita wata majjinta geefo allah wo dolluɓe majji wa a dolluɓe majjini ɓen ɗon ma a wamu résidence maɓɓe on fi saɗir ko ka saɗir teɗa wowla sa heɗitete ɗum wowlu ko woni gonga ilele ye doiren le ko an woni ndaarorgal ngal geru feewa wowla ko nunɗi parce que ɓen a ɗo ko oustage abdoulamide woni ko oustage moussa e do awa wowli no sayno oustage hamid ɗo anda miskala darde mo watti kala mo anda kala ayi ara o moƴƴini dumbugal ngal allah dumbiroyamo ko weɓu martaba ka aduna ɗo ta fuu so anda sina détruise gol tilfa lanca l'islam o fen bema fene munu ko woni wo ko woni ndaaru taw si wowla c'est compte tenu de tout le respect et amour que Dieu accorde aux cultivés, ce dernier ne doit pas prononcer un mot avant de l'analyser. Tu es la référence, toi, mon frère. Take time. Wa an la yahtamma wa tagando de kadi fetan ila lazati dunyawiyatil mudillati mbelendeji aduna majjinoji si gando rere itum o ɗumannoto on gando reede ɗi tun o accay nunɗugol ko faalama beleɗe aduna tun ɗe majjina e mo ɗum ɗon haray o kadi ko woni reeniɗo mo reere ɗa ara seeɗa yonay mo o ndaarata ko aduna on yahata ko yo ndaaru palanɗe makko ko allah hoddirani mo ko ɓayna ko faala ko gopportamo kadi konko faala. C'est ainsi qu'il ne doit pas surtout être avide des délices d'ici-bas qui l'égareront. Dunia kote banna mini on fi adna on gasata ulama dunia ko no yo janguɓe aduna la tata'allamu bima lan ta'lamu hatta ta'malu bima alimtum. Muhammad maki wo waton jang onon janguɓe waton jangu ko on jangaɗi kon frene tawo hutore tawo ko janguɗon ko hutore ɗum ko hutorgol ngol il faut poser les actes a hutoray ko janguɗa ko woya accu ɓeydugol ganda taw ha hutora ko ɗum si setto hewti an hina jasa tum juillet hewti i an ala sankude a perdi geru sanka taw ko remuɗa ko mutor gandal ma ngal taw. Vous érudits, ne cherchez pas à savoir ce que vous ignorez avant d'utiliser ce que vous connaissez. Vos moyens de bord. Alu wokede jokken mutor gol ko janguɗen kon fal infialu lil kulli mo be enen no mari lowre ɓe jangaɓe yo jangu jannoɓe ɓe yo laaɓu janga hutora gan ko jangi kon. Le défi à relever est comme tout le monde. Kana sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki kunu wone zaniyatin hasanatin jom moƴƴu anniye moƴƴo watu allimuma alimtum jannon ko janguɗon kon wa amalu bima alimtum hutoɗon kadi ko janguɗon kon. Wa fi asrina za kono ka zamanu men ɗo atalamizu
taadi baaɓe ɓemba wala bawe baabiraaɓe ɓemba ko haani falyakunu yo ɓe wonu sawi zimmatin jom jikke watullaba barakati e ɗaɓɓoɓe barki hakkunde Allah buy mon en hino ɗo dolle mo on hino ɗo hay koye mum ko hino janngude nokkugo wallahi on defata o yiidata e karamo ko maɓɓe on haajaka wallahi Allah ɗum lannata a jannay ɗo pay ko duuɓi tati jooɓi tawa o annda karamo ko makko ma ha hande o tippaali to weltanoyagol bete karamo ko makko ɗum lannata e mon ɗo lannata on haajaka goy on haajaka so acci noon goɗɗo e mbaaru mon yo yeeyan on ɗon gite moɗɗe ɗiwat ano ɓay ɗon haaja kono wallahi on haajaka fiyo pay koye mum koye janngu si jannowo on hino faala yo attit yo jannuma yo attit ko ɗum woni ɗon mo kanko halagol ay on ƴewtotako sa remi gesayɗa do a ƴewtadema ma sa waɗi sokkuru hay ado a remude nduɗa ɗo a ƴewta wallahi ɗuɗuɓe mon haajaka de fiyo ɓiɓɓe mum ɓe janngu l'islam koka l'école haray si hitawi hiɗon haaja. Les talibés et leurs parents ne doivent pas oublier le bienfait et doivent chercher la baraka. Tunyale, non dinar. Ils m'ont ande do gandal bila barakatin, kashajaratin bila warakin, ande gandangal ala barke no waiwa legal ngal ala kaki ko leggi yoru ngi tum awa do hay ɓiɗɗo ma so jangi a ɗaɓɓanali mo barki do andu ko fuyanteɓi tum ko loppetengi piye e tandeji ɗin ko ɗum wonta ɓayo ala barki ko ɗum on haajaka noon buyɗe mon koy wallahi billahi ɓay Allah daani o watta mi suuɗu on komi miiji kon fii diina wallahi on tiiɗina fiyo ɓiɓɓe mon ɓe jam on defa ɗum alqurana on ɗo mi annda fi l'école. En tout cas, science sans bénédiction est comme un arbre sans feuille. Barika baliya mani kuddiɗo moƴƴa Allah sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki kun alima wonu gando aw mutaallima ma jangowo aw muhibbahum ma yiɗuɗo janguɓe ɓen e jangoɓe ɓen ala kulli haali no woniri wodo la tabhidum wata añuɓe ɗo janguɓe dogaɓe pottitoɗaɓe haray a jeyama e cheytan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit soit connaisseur ou apprenant ou ami des connaisseurs, de toutes les façons ne les déteste guère. Ikana wokede inakana rabade, don't do it brothers and sisters. Wal ulama ujanguɓe ɓen kadi fali arifu yoɓe andu annahum wonde kamɓe in katamu ɓe suuɗi tun koɓe jangi gon huuli kuuɓe halkete wa anna hazal abdi biyadi rabbi kodduriye do chance taga ɗon koye bawgal Allah woni sa wi a jannata oɗo ha o foora o ɓurama ma o ɓura ɓiɓɓe ma ɓe gandu ɗo koye faljol won ɗarayna a gomɗinɗo. Les ulémas doivent savoir que s'ils cachent, Dieu les casse et que les destins ne sont gérés que par Dieu. Fagil mujawharun alara asil alimi. Gandal non no waywa no jooɗi ko kangere no jooɗi e hoore gandon. Walan yarahu illa al jahil an nadim. Kono ko mo janga no nisi ko janga ko tuyiyata kangere wonde e hoore gandon. Min gandal ko kangere wengide ka hoore gandon. Ko nisuɗo ko jangali kon tunno yiyata nden ɗon kangere layi fu jogo haajaka e gando ɓiɗɗo ma sino faala yo jangu yo accu ɗon karamo ko makko yo raɗo mon men loppaka mila jokki haaju jengay sa wolay ko ɗum miijiɗa Allah non no sutima Allah ñayila Allah no sutima. Le savoir est une perle sur la tête du cultivé et ne la verra que l'ignorant qui regrette de n'avoir pas étudié. Falnata allam jange makanati sihatu kamilatan fanna ma hiɗen selli cellal wawino e ngal jangude jange warruhu alal jismi mutaalligan fanna ma wonki kingino wengili ka ɓandu men acce jange apprenons tant que la santé nous le permet et que l'âme est dans nos corps dunya purum aduna on dino raɓɓiɗi wa amma antumul ulama onon non janguɓe tujaha mata anatuna ɗum e wonde ko wonɗon tampude kon kadi ɗum wonde ɗon tampi istarul anata biridallahi ƴerte tampere nde wonɗon tampude jannugol koye pay koyɓe mawɓe mum tefataka wonɗon darata ƴette soodiron ɗum ɗon ɓay ko biye noon soodiron ɗum ɗon aljanna Allah on nden tampere ɗon Allah hawkata onon waton tewtude wiyon o ka ɓen o tippaɗo hande ha jaka en tefata landota ko mi acciti waka a wadde ara cheytane pirtima. Vous les érudits, en dépit de toutes vos peines, digérez l'ingratitude des gens et implorez la grâce divine en transférant votre savoir. Alkana découragé de, wata on décourage de. Un
chemin sans obstacle ne mène nulle part. Ça joki tout là on tawi ngol ko taatu ngol tun andu ngol muto eta ko wakkilo non kadi jannoɓe ko ɗum ɗon Allah woni on jarri ko fa antum ahsanu kulli jawadi ko an janno ɓuri moƴƴude kala okkowo ka Allah. Vous êtes les meilleurs donateurs. Innani latakum awlaju fil azani. Ko dokke ko okkoton ko ɓurata natude ka noppi wa anfa'u ko ɗum ɓurata nafude duniya wa akhiratan aduna e lakara wa akhladu min kulli nihlatin ko okkoton ko ɓurata luttude dokke wo dokke siko conti i lannay si tawi ko oto wangal lannay ko woni won mbuuɗi lannay ñamete lannay koko okku andinɗa kumpay kum kon luttata ka hakkil makko Allah nadiroyama ɗum aljanna. Vos dons pénètrent les orteils, arrangent et s'éternisent plus que tout don. Hommage à vous, big up to you. And keep on trying. Wakile, kusil afwa, yafo munyo ako o mohajaka fi ɓiɗɗo mum on gonko ko woni wikkade makko. Digère, asabru la yahaduru, munya bonata, c'est la patience qui paye. Sabarité salade. Inda sabah yamadul gawmu sura. Wakilo, ko tuma weeti waalunoɓe yahude ɓe weltoto ko waaluno yahude kon tawa laali waalade tuma weeti an kadi ñande Allah yoɓuma o a weltoyto ko ɓurɗo moƴƴude e joddiji ko yoɓatama. Fal islamu bi wasitatil ilmi lmusharrafi jidda yarfau mustafa dinil insani. L'islam on do ko gandan hutorangal no moƴƴiringal l'islam ɓantirta dina taga ɗon ilal immati naɓamo ka lamtel wasudadi naɓamo e darja. L'islam c'est à travers un savoir bien géré qu'il hausse le niveau de dévotion de l'être humain aux sommités et à la souveraineté. Ala an sowma fala yasaw an yuttaba al-abab wa zabzabu wat hana do katege on e awra on jokke ala an la ta'dilu ron kon nunɗude tama an e hore tama wonde masimi laɓanin so bari wonde ɓe toñi ɗo Zakaria wonde ɓe wallitata lan goɗɗum harani perdi wa khayrul abdi biyadi rabbi moƴƴere tagaɗo koye bawgal Allah woni hina e bawgal o bankiyejo ɗo woni Allah la programme pétigne, la programme Allah en bonata. Il est anormal de suivre le ventre et le bas-ventre jusqu'à ne pas être honnête par gourmandise. Le bonheur de l'homme n'est géré que par le tout-puissant Allah. Fal iwaju hujjat iblis ko don kiki non woni dole iblis ade. La fausseté des ulémas et l'alibi de Satan. Fal khataru fi yawmina huna masi bongon non ka zamanu men do fewndo hande. Le drame à nos jours est que al-qawmu yahribuna al-ulama harbal jifati. Yimbe ben no dogude janguɓe ɓe wano ɓe dogirta jibe kabako anana ɓe na kombo tigguma kon ɗum ɓe golla ɓen ɓe ala gollude hay fus ɓe jannay wallahi chômeur jo quoi ko heɓano golle ɓay ko janngugol ɗo o ma ɗum noon hay ka faransi ɓen nano alaje ko enseignant joyina gollo mako kala mo ko jo tigguɗolam kala mo ko ala golle ko jannay noon pay koy ko jannay yimɓe ka ɗum wowla e leydi wo barki waɗata e may wallahi billah Allah dali ikra a jango an wi jande ko fus awa ay non an mokine en. Les gens fuient les ulémas comme on fuit une pourriture. Karan yibanna ya nara jandele kongalu nakamu gakuma munyera ngagula tangujo gandal kongalu ngugula tangujo walkalilul mutakarribu minhum forseda be non fanduɓe aroɓe ɓatto janguɓe ɓe ɓay fof no dogiɓe la zuhu zimmatino fande maɓɓe jon jikke ɓe haaja ɓe loppaka ɓe defa jikke jannanoɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓe. Le peu qui s'approche des ulémas, rares sont ceux qui sont sentimentaux. Jiggi ye mo yaale di pourtant le ko jikke woni fi taga wo nelaɗo maki man Allah mani harfan sirtu lahu abda wo kala anduɗo lan harfu goto alif foso yera wo mi wonay maccuɗo makko tuula hayati gurdal ngal jundi gurdal ngal an wono jannudema a defa yo Allah taw tungarayna an ko holodi haray o gaynade an kala mo koye wallahi haray ndebbu men ko mi anani e tay ko ɓe jannata jannana ɓiɓɓe mum holorɗa haray gasani a naati e lowre wondude bulle wakkilo watta yirtito kadi wona aade cheytan. Le peu qui s'approche des ulémas, rares sont ceux qui sont sentimentaux. Yata'allamuna bil maharati wal kasali wal kibri. Ko yimɓe ɓen aroɓe fanɗuɓe aroɓe ɓen ko ɓe jangirta ko
yoire en game le maunintinare wa kun almami kun taka kun mietio. Ils apprennent par malicité, paresse et orgueil. Wa fi baladina wa asrina kaledi mendo kazamanu mendo al alimul mukli gando sitari o dudira ka goddum mutabaru himo considera ka la ini wanu huda gando sitari tun ala goddum himo considera huda do gine ko gine do tun non doni nare Senegal o andi be hetto be dogen abbo en gaz kama be dok hay bantara ko jawbe on de sodo de ka kandi yang arata ton c'est ton sort, c'est ce que tu mérites toi le Guinée ko dum handuda wala dadi yo tedine ko vida tedina angine yen yo bi ami abdulami e waini antono mo adna ko lanno wo goy on ne vit qu'une seule fois ta wi ko on tuma marso ita on tuma anta conjugatum au futur atawaka ara yon tum marsama mon frère dans le Sénégal haisi avec ki tu gatalo ka kalawo dida jogi jikuru on de da hota kiki de hara e jifa ma yo taw ko jano hara yo hewi tew sefa ando jo yolo do kapongo goburani koy ma wari ko avita jangi wallahi sibe ta climat ajeji. À nos jours, le cultivé démuni est considéré comme maudit. Allah sallallahu alayhi wa sallam nela do maki izahatu gira alimu fi baladi lan yubarikallahu fi wosi gando yawita ma ledi wo muk Allah wa tabarkendi le ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maki ko mi gine yenjo mi ka sa ko na ko Senegalais joni o yeta gandal si yawitama e leydi gando yawitama e leydi Allah watta barke lobbina ko fiyo jifaji men tun he wadan si ko Allah sutake mo suti ye en fami kini ko fi lista mo jogo be gol jikuro kaftane ko sa yi karam usta e almami on e sallino pira e julirde bay no wadi dira ko do tun go du yete ni leydi wa do du yete e pira dur fi kucuntiw pira dur. E sami woni almami on ala okude salli jo dimo mata mo okota e goto be tanda almami on salli ara non pata almami ko dine biyete da paso ina fi dina kan wonde bahorde e fiyo dina kan tabitu go fiyen hebugo o Allah non jamfetake waddo du wo o hoyay ado o mari al abdu yudabbiru wa rabbu yukaddiru. Goddo tagado waɗa programme kono ko Allah hoddirta l'homme propose Dieu dispose ko tagado moƴƴinta mbuɗi ɗum mais ko Allah sendata c'est l'homme qui fait l'argent mais c'est Dieu qui le partage. Beaucoup d'entre eux utilisent l'islam non pas pour l'islam mais pour leur fin personnelle mille mani adimo manene mille do bonna fi tagado aduna e laaka. Rabbana ko ayo jom ami nasaluka mede jeejudema wa narjuka mede multudema wajjalu yadda yamiɗo wadde juuɗen hande ngala zahari ka ɓawa ihdina yandu fewnu men wala to dilla nawata majjimmen an saluna gueɗalɓe anen ɓe baari ko alah waɗi barke maɓɓe aslafuna fataniɓe men ɓe faafandu yaafoɓe e baladuna leydi amen ndi ihimi hi reenudi dandadi fitina e sonja mi torkema isa sawayna tahdal ansabi ñande men sornoyaka leyɗide bila quwwati men ala doole wala mo ini men ala partenaire jo wallome yan irhamna yurme men waaki batuna battane amen en hassin ha moƴƴinde anna bañala keña bi hurmatika ya arhamarahimi ya rabbal alamin.